kanang signature, sir, sa signatory, which is ikaw. And then, other kuan pa. Like say, for example, if isa siyang class, residential ba siya, non-residential government, and then you need to provide the T number of your kasi businessman siya, di ba, sir? Yes po. Chairman siya sa inyong developer. So, you need to provide the T number. T number. Opo, what kind of property, and so on. So, later, sir, magkwantag. Demo ta, sir. And sir, we also have type of valid ID. So, valid ID na di mo, sir, because common ang signatory. Yes po. Apo. Then, picture of your SPA ba? O sige, hatag sa mo, sir, SPA. SPA po, SPA. SPA. Okay. So, you need, kailangan ko nyo i-prepare na photo sa inyong valid ID o photo sa SPA ni mo, sir, para ma-upload yun. Yes po, opo. Then, for the address, sir, diri sa may city, barangay, house, block. So, importante, sir, na i-define yun ang per unit na, sir, no? Yes po, per building. Apo. Yes, building, unit size, per ano man ta, sir, per meet man ta. Oo, per unit. Per isa ka unit, diba? So, it's really important, sir, na i-specify sa mga unit, sa mga building, Yes po, oo. Hindi siya para unique man siya, sir, per Yes po, ma'am. unit. Oo. Then, metering location, sir, di ba naman tayo mga meter centers? Yes po, oo. May meter centers ta. Every, sa ground floor namin nilagay. Apo. Sige, sir. That's correct. Tapos meron din tayong double line reference phone number. So, si phone number kung asa mo connect. Diba, sir? Actually, nag-apply man kami ng poste dito, papasok. So, yun na siguro ang mga phone number ang i-entry namin pag nandyan na. Yes, sir. Yung dyan, sir, kung asa siya nakakabit dyan. Opo. Ang niya, sir, oo. Kung lahi-lahi siya per building, sir, so lahi-lahi po. Opo. Isa lang siya ng building. So, isa lang po. So, depende, sir, kung asa good per building, sir, ha? Yes po. Oo. Noted, ma'am. Yes po. Tapos tayo additional info for questions later atong ikuan. Usually, ang question, sir, if above 8 kilowatt ba ang kuan, ang load sa isa ka unit, Okay, oo. Then kaning sir, electrical permit number o effective date. So kani siya ang importante because one is to one mo niya siya, sir. So electrical permit number sa ka unit, sa ka permit. Yes po. It's very important po na meron tayong electrical permit per unit. Okay na, sir? Yes po, ma'am. Tapos, after na to ma-provide tanan mga details, sir, kanang mga na to, sir, we need to save it. No? Pag ma-save na, sir, makita niyo yung pagka-icon, sir, kita makaano. Oo. Davao Light, tapping pole, application, house. Yes. So, kaning si tapping pole, sir, kung ano mo, dapat naka-prepare po ito ng picture. Picture of the tapping pole, meaning patong pole na kung i-refer diri sa reference pole number, good, sir. Oo, yung saan makunik ang meter. Yes. So, diya ka andam ka dag picture, sir, kay daghan man kay na imuhang units, no? Yes po. Then also, kaning murag balay, you need to prepare po applicant's house or Okay. kanang building picture. So, kung asa specific ang isa ka unit na imong gi-apply, sir, katupod na picture sa building. Okay. Baga, unit. Then, sa service entrance, sir, kaning murag ditohan diri, service entrance picture. So, ang ibutang diri, sir, is atong meter center. Diba? Yes po. Meter center. O anong number siya? Anong unit number siya? So, meter center.
And also, di na to kalimutan, sir, ang attachment sa picture. Oo. Pictures attachments. What are those attachments no na the electrical permit? The electrical permit. So, isa-isa ni siya, sir. So, mas maayo na makaprepare, ma-digitize or ma-scan or ma-save na nimo daan ang mga pictures sa Okay. electrical permit. Yes po. Then, yung valid ID mo, sir, sa applicant, kay ikaw man ang mahimong signatory with three signature specimen. Tax declaration or title or any concert, proof of ownership, yes, sa inyong property, sir. Oh, okay. And other sir, documents like that. So, ang kanya siya, sir, muna siya ang importante na kailangan i-provide ninyo, sir. Okay po. Sige po. So, wait lang. Okay. Any questions, sir, sa ano na to, sa mga required na details and documents, sir? Okay, ma'am. Nakuan ko na ano ko, noted ko. Okay. Sige, sir. Dahil lang, sir, kayo nag-loading pa ko, Hamshi. Okay, ma'am. Take time, ma'am. Kailangan ng iskaputis naman dito sa yung ginagawa kanal.